ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکیوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی خود عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک چور نواز شریف اور دہشت گرد الطاف حسین سے میرا موازنہ نہ کریں، مجھ پر دہشت گردی کا یہ کیس ہمارے ملک کی توہین ہے۔ عمران خان کی انسداد دہشت گردی عدالت آمد کے موقع پر صحافیوں کے سوال پر جواب، کہا کہ میں بڑا خطرناک ہوں، تشدد پر قانونی کارروائی کرنے کا کہا۔ اگر یہ دہشت گردی ہے تو آپ کسی کو بھی دہشت گرد بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان میں ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو بتایا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب سے پاکستان کی جی ڈی پی میں 2% سے زیادہ کمی کا امکان ہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد میں امدادی رقم کی تقسیم شفاف انداز میں ہو رہی ہے۔ بیرون ملک اور اندرون ملک سے آنے والی امداد کی تفصیل پورٹل پر موجود ہوگی۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو سیلاب کی آفت کا سامنا ہے۔ سیلاب سے بلوچستان اور سندھ کا بڑا حصہ شدید متاثر ہوا۔ اسلام آباد نیشنل فلڈ ڈیش بورڈ اشراق کی تقریب سے وفاقی وزیر احسن اقبال کا خطاب۔ پاک فوج، رینجرز اور سول اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے دادو گرڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ جوانوں کا 36 گھنٹے مسلسل کام، 2.4 کلومیٹر پر پروٹیکشن بند بنا دیا۔ بند کے نتیجے میں دادو گرڈ اسٹیشن سیلابی ریلے سے محفوظ ہو گیا۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، دادو میں پیر نہر رنگ بند میں شگاف۔ انتظامیہ نے قدیمی قصبہ فقہ اور گاؤں احمد خان جتوئی روڈ پر کٹ لگا دیا۔ پانی کا دباؤ کم نہ ہونے پر انڈس ہائی وے کو باریچا سٹاپ کے قریب کٹ دیا جائے گا۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین خوراک کی قلت کا شکار۔ محکمہ خوراک کے مطابق صرف 3 لاکھ بوری گندم موجود۔ صوبائی حکومت کی طرف سے پنجاب اور پاسکو سے گندم خریداری کی منظوری دے دی گئی۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں آج اور کل آندھی و بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا شدید کم دباؤ اس وقت مشرقی بھارت میں موجود۔ آج اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکیوں سے متعلق انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کی، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ پٹیشنر نے ابھی تک تفتیش جوائن نہیں کی، جبکہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی آفیسر کے پاس عمران خان کا بیان موجود ہے۔ پروسیکیوٹر بتائیں کہ انہوں نے ٹائم لینا ہے یا بحث کرنی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جے آر ٹی نے عمران خان کو 3 نوٹسز بھجوائے کہ عمران خان تفتیش کے لیے پیش ہو جائیں۔ بابر امان نے کہا کہ پروسیکیوٹر قانون کی جس سیکشن کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ملزم نہیں، گواہوں کا ذکر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پولیس کے سامنے پیش ہو کر شامل تفتیش ہونا ہے۔ دوران سماعت جج نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی خود موجودگی
کیسے ضروری ہے؟ سیکشن 160 پڑھیں، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے سیکشن 160 پڑھ کر سنا دی۔ جج نے بابر اعوان سے استفسار کیا کہ عمران خان شامل تفتیش ہوئے، جس پر بابر اعوان نے کہا کہ عمران خان شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ تفتیشی آفیسر نے خود بتایا تھا کہ بذریعہ وکیل شامل تفتیش ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ معاملے پر GIT کی تشکیل کے لیے عدالت کی رہنمائی کریں۔ عدالت کے جج نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی اور کہا کہ اگلی سماعت دوپہر 2 بجے ہوگی تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہوں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک چور نواز شریف اور دہشت گرد الطاف حسین سے میرا موازنہ نہ کریں۔ میرے پر دہشت گردی کا یہ کیس ہمارے ملک کی توہین ہے۔ عمران خان کی انسداد دہشت گردی عدالت کے آمد کے موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ پہلے الطاف حسین پھر نواز شریف اور اب آپ کو مائنس کیا جا رہا ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ میرا موازنہ ان سے نہ کریں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں بڑا خطرناک ہوں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر جیل کے اندر تشدد کیا جاتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ تشدد کی تصدیق کرتا ہے، اس آدمی کو ریمانڈ پر تشدد کرنے والے کے دوبارہ پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ریمانڈ پر بھیجنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا کہتا ہے، اگر یہ دہشت گردی ہے تو آپ کسی کو بھی دہشت گرد بنا سکتے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد میں نیشنل فلڈ ڈیش بورڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد میں امدادی رقم کی تقسیم شفاف انداز میں ہو رہی ہے۔ بیرون اور اندرون ملک سے آنے والی امداد کی تفصیل پورٹل پر موجود ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو سیلاب کی آفت کا سامنا ہے۔ سیلاب سے بلوچستان اور سندھ کا بڑا حصہ شدید متاثر ہوا۔ ضرور خیال کیجئے جو اس سیلاب کی وجہ سے کھلے آسمان کے نیچے ہو سکتا ہے خوراک کے منتظر ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں، تو ان بچوں کا ضرور سوچئے کہ جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر، اپنے اسکول سے دور اور ایک غیر محفوظ موسم کی تپش کے نیچے شامیانوں میں یا عارضی پناہ گاہوں میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ پانی کا صاف گلاس پی رہے ہیں تو ان لوگوں کا ضرور سوچئے کہ جنہیں صاف پانی کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستانی قوم اپنے وسائل کو بروئے کار لائے، اگر 2/3 پاکستانی اپنے وسائل کو اس 1/3 آبادی کے لیے وقف کر دیں، تو ہم خود اپنی مدد آپ کے ذریعے اس مصیبت سے بہت جلدی نکل سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پورٹل کے ذریعے ہمارے لوگ، ہمارے عوام، ان کو معلومات کی رسائی میں شفافیت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ اس وقت ریلیف ایفرٹ کیسی ہو رہی ہے، اور جو وزیر اعظم کی خصوصی کوشش ہے کہ نہ صرف ہم لوگوں کو معلومات میں شفافیت کے ساتھ رسائی دیں، بلکہ جو تمام امدادی رقم آئے گی اس کا دنیا کی بہترین آڈٹ فرم کے ذریعے آڈٹ بھی کر۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاک فوج، رینجرز اور سول اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے دادو گریڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ پاک فوج، رینجرز اور سول اداروں نے 36 گھنٹے مسلسل کام کے بعد 2.4 کلومیٹر پر پروٹیکشن بند بنا دیا گیا۔ بند کے نتیجے میں دادو گریڈ اسٹیشن سیلابی ریلے سے محفوظ رہا۔ گریڈ اسٹیشن کے ارد گرد بند بنانے سے نہ صرف یہ گریڈ محفوظ رہا بلکہ علاقے کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع نہیں ہوئی۔ پاک فوج اور انجینئرز کور کے تمام پلانٹ آلات کو اس کام پر لگایا گیا۔ علاقے کے لوگوں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ منچھر جھیل سے خارج ہونے والا سیلابی ریلا دادو کا رنگ بند عبور کر کے آبادی کی جانب بڑھنے کے باعث 500 کیوی گریڈ اسٹیشن کو خطرہ لاحق تھا۔ سندھ بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث اموات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ مختلف مقامات پر پڑنے والے شگاف سے سینکڑوں دیہات سیلاب آ گئے، جس کے بعد لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ تحصیل دادو میں یونین کونسل پیر شاہنواز اور یار محمد کلوڑوں میں پیر نہر پر بنائے گئے رنگ بند میں شگاف پڑ گیا۔ سیلاب سے خدا آباد اور قصبہ فقہ پانی کے گھیرے میں آ گئے۔
یار محمد کلوڑوں کا تاریخی مقبرہ بھی زیریاب ہے۔ بھان سعید آباد میں بھی اب تک سیلاب کا خطرہ ٹل نہ سکا، پانی رنگ بند سے ٹکرا گیا۔ بھان سعید آباد کا گرڈ اسٹیشن بھی زیریاب آ چکا ہے، جس کے بعد 48 گھنٹوں سے بھان سعید آباد کی بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے پلان بی کے تحت شہر کی دوسری ڈیفنس لائن براڑ نہر پر رنگ بند کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین اور میرپور خاص میں آج اور کل آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کا شدید کم دباؤ اس وقت مشرقی بھارت پر موجود ہے۔ آج اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی کہ کراچی میں 13 سپتمبر کو شام یا رات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ لکی مروت کے علاقے تختی خیل میں پولیس، سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ کارروائی کی گئی۔ 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق چاروں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے، تاہم دہشت گردوں کی شناخت اب تک ممکن نہ ہو سکی۔ ہلاک دہشت گردوں کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ شکارپور میں حکومت سندھ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے مختلف مقامات پر ٹینٹ سٹی اور میڈیکل کیمپ قائم۔ سندھ حکومت کے ضلع شکارپور کے لیے رین ایمرجنسی فوکل پرسن امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور این جی اوز کی جانب سے سیلاب متاثرین کو راشن، ٹینٹ اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ بارش سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل اور مختلف مقامات پر بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے تعلقہ میونسپل انتظامیہ اور پبلک ہیلتھ کی جانب سے مشینیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ سجاول میں سیلاب متاثرین کو کوئی امداد نہ مل سکی، متاثرین کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے گلشیر میر سے۔ جی گلشیر، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سجاول ٹھٹا نیشنل ہائی وے پہ دمدمو مقام پر، جہاں پر جو حالیہ بارش سیلاب کی وجہ سے جو کچے کے علاقے ہیں وہ مکمل زیر آب آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو کچے کے علاقہ مکین ہیں انہوں نے اپنے آپ نقل مکانی کر کے بندوں پہ پشتوں پہ پناہ لے رکھی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، اسی غریب آیوں، اساں مزدوری کونے، اساں تے بٹھے تے مزدوری کندا آیوں، اے گھر بار سب بڈی آن، بٹھو بڈی اساں ہانے بی مزدوری کونے، ہانے اسی کڈا ونجو، اساں کے سہارا بھی کون رہتی ہے۔ اے 3 ڈی تن اساں راشن کونے آئی، راشن خدا اساں کے راشن ڈیو ونجے۔ جی سر، پانی ٹینٹ یہ بھی اساں صاف پانی کونے، ٹینٹ بھی کون دیا وے کون ڈنا، یہ بھی اساں کے ڈیو ونجے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مزدور لوگ ہیں، ہماری کوئی مزدوری نہیں ہے۔ ان کا یہی حکومت وقت سے مطالبہ ہے کیا ہے کہ ہمیں ٹینٹ، راشن۔ گلشیر، آپ کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں گمبٹ کے نواحی گاؤں عبدالعزیز چانڈیوں میں متاثرین بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، امداد کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فرحان بلوچ سے۔ جی فرحان، بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ہاں جی بالکل، اس وقت میں گمبٹ کے قریبی نواحی گاؤں عبدالعزیز چانڈیوں میں موجود ہوں۔ یہاں پر راجپوت برادری کے 100 سے کچے اور پکے مکان گرنے کے باعث کافی نقصان ہونے کے بعد سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے یہاں کے حلقے کے ایم این ایز، ایم پیز اور سیاسی ابھی تک کوئی بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا، نہ ہی راشن دا نہ ہی ٹینٹ دی۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا جو یہاں کے جو ایم این ایز کے دوسرے جو
चमचे कड़छे होते हैं वो उनके घरों में बंद हो चुका है। अभी तक किसी भी गरीब के घर तक नहीं पहुंचा। मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि अभी तक किसी के घर तक नहीं पहुंचा। ये 100 से ज़ायद घर हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई भी सामान नहीं मिला, ना कोई राशन है, ना किसी तरह की कोई मदद की गई है। यहाँ पे सैलाब आ गया, पानी बहा गया, घरों की छतें गिर गई और हमारी जो चारपाइयाँ थी वो भी पानी में कश्ती की तरह बहा गई। और जो भी हमारे पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, ना हमारे पास रास्ता है, ना किसी ने हमारी इमदादी मदद की, ना जानी ना माली ना दुनियावी कोई मदद किसी भी ने नहीं की। अल्लाह ये खुदाया तुम ये देखो तो सही, आके देखो हमारा गांव देखो, कोई भी नहीं आता इधर। शाबाश है, ये मीडिया वालों का शुक्रगुजार हैं कि हमारे यहाँ आए हैं, हमारा ये देख रहे हैं कि ये इंटरव्यू ले रहे हैं। 2 किलोमीटर पानी में आए हैं, देख सकते हो तुम, पैदल आए, कोई कश्ती नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, फिर भी शुक्र है उनका कि ये शुक्रिया है कि इधर आए हैं। हमारा कोई यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला, नहीं कोई राशन देता है, ना कोई मच्छरदानी देता है। इधर मच्छर तो इतने हैं कि हम बेजार हो गए हैं, हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमारी औरतें को रोटी नहीं पका। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाका मकीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था हमारे पास अभी तक किसी ने भी मदद के लिए कोई भी अमली इकदाम नहीं उठाए। हम खुले तले आसमान के नीचे बैठे हैं और हमारी डीसी खैरपुर। फरहान, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं, रिलीफ कमिश्नर पंजाब की ज़ेर सदारत सैलाबी सरगर्मियों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों के नुमाइंदों का इजलास हुआ। इजलास में DGPDMA फैसल फरीद समेत दीगर हुकाम की शिरकत। DGPDMA ने इजलास के शुरका को सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों को सैलाब से होने वाली अमवात और नुकसानात बारे आगाह किया गया। इस मौका पर DG फैसल फरीद ने कहा कि सैलाब की वजह से जनूबी पंजाब के अजला राजनपुर और DG खान के बहुत से इलाकों को शदीद नुकसान पहुँचा। 27 सितंबर तक सैलाब के नुकसानात का सेटेलाइट सर्वे और अर्बन यूनिट की मदद से मुकम्मल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों के नुमाइंदों ने रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से हुकूमत पंजाब और इदारों की काविशों को सराहा और कहा कि हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका इदारों ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके बहुत सारी कीमती जानों और नुकसानात से बचाया। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर अब इस अमल को मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ और ना ही मिफ्ता इस्माइल के अमल का जिम्मेदार हूँ। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में तेल की कीमत बढ़ी तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। कहा कि आज 4था साल है नैब का केस चल रहा है। 4 साल से जो लोग इन अदालतों में हैं इनकी ज़िंदगी मफलूज है। 10-10, 12-12 साल से लोग इन अदालतों में बैठे हैं। उनके साथ मिलकर काम करता हूँ, इसके अलावा कोई और सरकारी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। पेट्रोल तो मेरे ख्याल दुनिया में कीमतें जो बढ़ती हैं वो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान का हर आदमी ये यकीन कर बैठा है कि इस मुल्क में बिजली बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है, इस मुल्क में तेल बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। तेल पेट्रोल डीजल है, इसकी कीमत का तयन ओगरा करता है और उसके अंदर 12 अंसर शामिल हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 10 पर हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरनेशनल प्राइसेस से है। एक सेल्स टैक्स है वो आज 0 है और एक पेट्रोल में लेवी होती है जो 50 रुपये होनी चाहिए, आज वो 30-35 के लगभग है। ये सारी तेल की हकीकत है। दुनिया की में कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया में सप्लाई डिमांड के मामलात बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में भी तेल बढ़ेगा। इसलिए हमें ये बात बड़ी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को डीरेगुलेट कर दिया जाए ताकि जो मार्केट है वो खुद ही तयन करे कि क्या कीमत है और कैसे वो कीमत अदा की जाएगी। मेरी वज़ीर ख़ज़ाना से दोस्ती नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब को जानता हूँ 5-6 साल से, तो ना ही उनके अमल का मैं ज़िम्मेदार हूँ। ख़ास तौर पर जो वो कीमतें पेट्रोल की कम नहीं करते, इस पर सारे आप भी परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, और वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। हालांकि उनका पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी उनकी है। ये कैफियत जो है इस तरह चलती नहीं है। हमें हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए कि मुल्क में बिजली के रेट का तयन कैसे होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सेहत से मुताल्लिक सिंध काबीना में अहम फैसले हुए। सड़कों पर मौजूद मुतासरीन के लिए भी मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सिंध काबीना ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपये करने की
मंजूरी दे दी है। काश्तकारों की तबाहियों और नुकसानात को देखते हुए सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला किया गया है। दरामद गंदम की कीमत 8,000 से 8,500 रुपये है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो लॉजिस्टिक ही नहीं है, ना ही हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ हैं बोट्स की या जो लोगों को रेस्क्यू करने की भी, उसमें भी पाक फौज ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान नेवी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इनका ये इस पूरे एक्सरसाइज में इन दोनों इदारों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं समझता हूँ आपके सर्व किया। और अभी भी आपने देखा होगा रिसेंटली भी चीफ ऑफ द आर्मी साहब वो आए हुए थे, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वो खुद पर्सनली एक चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस वक्त और फेडरल गवर्नमेंट पूरी की पूरी, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर पूरी फेडरल गवर्नमेंट जो इदारे इससे मुंसलिक हैं वो सब एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे पूरी कौम, जो मैं कह रहा था कि मैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना है, और मैं समझता हूँ कि इस इशू के बाद कम से कम मेरा दिमाग तो काम नहीं करता कि ये मुल्क आगे कैसे इसको हम लेकर जा रहे हैं। इस वक्त पूरी कौम, आपके तमाम ऑलमोस्ट सियासी क़यादत, आपकी अस्करी क़यादत, आपकी एनजीओज़ को हम क्यों भूलें इस पूरे एक्सरसाइज में, बहुत बढ़ चढ़ के आपके एनजीओज़ काम कर रही हैं। आपके मुखैर हजरात बहुत बढ़ चढ़ के कोशिशें कर रहे हैं। जिसका जो रोल आता है वो करता है। मीडिया, मैं कहता हूँ मीडिया भी अच्छी कवरेज कर रही है, जहाँ पे हम पे तनकीद हो रही है, और उस तनकीद को हम भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा है, अगर मैं कहीं पे किस इलाके पे मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, अगर मुझे मीडिया बता रही है कि जी आप यहाँ पे नहीं पहुँचे, तो मेरा फर्ज है पहुँचना, मुझे इसमें मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पूरी कौम एक बनी हुई, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी और एक वो शैतानी सिफत वाला वो शख्स, वो जिस गिरी हुई हरकत तक कल पहुंचे हैं, उसके बाद कम से कम मेरा दिमाग काम नहीं करता। ये सियासत हो नहीं सकती। हुआ क्या, एक जाली तस्वीर जो कि एक टीवी चैनल ने फिर चलाई कि ये इंडिया के किसी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने कहा कि मार्च 2022 में होने वाले वाक़यात की वजह से सियासी मुकदमात अदालतों में आए। दोस्त मज़ारी की रोलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्दअमल दिया। इसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने नई अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पॉलिसी मामलात में उमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मुकदमात भी सुनना पड़ते हैं। उमरता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रोलिंग का फैसला भी 3 दिन में सुनाया। उन्होंने कहा कि आगाह हैं कि मुल्क को संगीन मुआशी बहरान का सामना है। मुल्क में इस वक्त बदतरीन सैलाब का भी सामना है। सैलाब मुतासरीन के लिए जजेस ने 3 दिन और अदालती मुलाजमीन ने 2 दिन की तनख्वाह अतिया की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को बताया कि इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान की GDP में 2% से ज़्यादा कमी का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि बताया गया था कि 14 सितंबर को समाअत है, अब कल समाअत रख लें। शहबाज गिल के वकील ने अदालत आलिया से इस्तदा की कि लाहौर से इस केस के लिए आए हैं, कल नहीं फिर 15 सितंबर को रख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल 15 सितंबर को तलब कर लिए। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाने का फ़ैसला। जहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद वज़ारत ख़ारजा की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाने की मंजूरी दे दी। मलका का ताबूत आज बलमोरल से एडनबरा पहुँचा दिया गया। तारीखी हाल वुड पैलेस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मलका का ताबूत हवाई जहाज़ के ज़रिए कल लंदन पहुँचाया जाएगा। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी।
سربراہ عوامی لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مفتاح کے رونے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کا خطاب ایک بہانہ ہے، اصل میں نواز شریف کو منانا ہے۔ نون اور شین کی سیاست آر پار ہو جائے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم الیکشن سے پہلے ٹوٹ جائے گی۔ اگر 2 مہینوں تک سیلابی پانی نہیں نکالا گیا تو گندم، کپاس اور گنے کی بوائی نہیں ہو پائے گی، پھر کسان کیا کرے گا اور غذائی بحران پیدا ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ گندم کی قیمت 2000 سے 4000 روپے فی من مقرر کرنا غریب کو گھاس کھانے پر مجبور کرنا ہے۔ سردیوں سے پہلے ہی گیس کا شارٹ فال شروع ہو گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی چندے کی ایمانداری پر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ کوئی غیر ملکی امداد ملی نہ ملکی امداد کی ساکھ ہے۔ عمران خان کی ٹیلی تھون دکھانے پر بھی پابندی ہے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اور جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر نے کہا کہ عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمے سے بڑا اور کیا مذاق ہو سکتا ہے۔ عمران خان کس چیز کی معافی مانگیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب دہشت گرد ہیں؟ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ پولیس امپورٹڈ حکومت نے کیا ہے، جس سے ڈر ہو اس کے پیروں میں آ جاتے ہیں۔ ڈری ہوئی حکومت سازشیں کر رہی ہے، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ قانون کی کوئی ضرورت نہیں، سب بات ہو چکی ہے۔ خان صاحب شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ ڈالر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ رک نہ سکا۔ ڈالر کی قیمت میں پھر 1 روپے 82 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور انٹر بینک میں آج ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 82 پیسے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 229 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ آپ کو ڈالر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ رک نہ سکا۔ ڈالر کی قیمت میں پھر 1 روپے 82 پیسے کا اضافہ ہوا۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور انٹر بینک میں آج بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر آج 1 روپے 82 پیسے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 229 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں حیدرآباد میں بدنام زمانہ منشیات فروش عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 20 کروڑ سے زائد مالیت کی 5 کلو اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن بھی برآمد کر لی گئی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ حیدرآباد میں بدنام زمانہ منشیات فروش عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے 20 کروڑ سے زائد مالیت کی 5 کلو کی اعلیٰ کوالٹی ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ حیدرآباد میں بدنام زمانہ منشیات فروش عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 20 کروڑ سے زائد مالیت کی 5 کلو اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے بیورو چیف دانش شیخ سے۔ جی دانش، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، حیدرآباد میں بدنام زمانہ منشیات ڈیلر عبد الرحمان کے قبضے سے 5 کلو سے زائد اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے، جس کی مالیت کروڑوں روپے میں ہے۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے سی اے پولیس کا حالی روڈ کی حدود میں کامیاب چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ سی اے پولیس کی کامیاب کارروائی میں جعلی سوشل میڈیا و منشیات ڈیلر عبد الرحمان قیام خانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے قبضے سے انٹرنیشنل مالیت کی 20 کروڑ سے زیادہ مالیت کی 5 کلو اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو کافی عرصے سے حیدرآباد پولیس کو شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ ملزم عبد الرحمان قیام خانی کا لبادہ اوڑے منشیات کا بڑے پیمانے پر کام کر رہا تھا،
जिस की गिरफ्तारी मंशियात सप्लाई करते हुए अमल में लाई गई है। गिरफ्तार मंशियात डीलर के खिलाफ थाना हाली रोड में नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मंशियात डीलर की निशानदगी पर मजीद डीलर की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्का है, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। जी शेख दानिश, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि पाकिस्तान आज मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अवाम जानते हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए वाहिद उम्मीद हैं। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम हर महाज पर अपने कायद का साथ देंगे। मुश्किल हालात हैं लेकिन किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ठहरी मीरवा में 1 माह से सैलाबी पानी ना निकालने के खिलाफ सिविल सोसाइटी और शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खासखेली से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवा शहर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 21 दिन गुजरने के बावजूद भी ठहरी मीरवा शहर का पानी नहीं निकाला गया। यहाँ पर सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से सरापा एहतजाज है। मजीद ये जानते हैं उनका क्या कहना है। प्रोटेस्ट है, जो हमारा एहतजाज है, वो ठहरी शहर जो ज़िले खैरपुर का तहसील है और तहसील हेडक्वार्टर है, बहुत पुराना शहर है, उसके ऊपर नहर बहती है और बहुत यानी समझो कि ये डिस्ट्रिक्ट की लेवल का हैसियत रखता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है। MP MNA सब बाहर से आते हैं, उसकी वजह से इस शहर की कोई भी नुमाइंदगी नहीं है। इस वजह से आज ये 25वां दिन है, बारिश ख़त्म हुई है लेकिन पानी ख़त्म नहीं हो रहा। पानी और जो सारे रास्ते हैं वो सारे और मुख्तियार कार के पास जाएंगे और वहाँ एहतजाज कराएंगे कि हमारा पानी निकाल रहे हो वरना हम पूरे शहर को बंद कर देंगे। मेहरबानी। ये वाहिद तालका है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का ठहरी मीरवा, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई अवाम की फरियाद सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, कोई मवासलाती राब्ता नहीं है, हमारा कोई रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, कोई चीज़ नहीं बची है। हमारी फसलें तबाह हो गई। सर ये ठहरी मीरवा 20 दिन बारिश बंद हो गई है, उसके बाद भी अभी तक डूबा हुआ है। सारे इदारे डूबे हुए हैं, इंतजामिया कहीं कोई नज़र नहीं आ रही। 15 साल से हम पे जो है फिरौन की जो है वो हुकूमत मुसलत है। हमारे ना मवेशी बचे हैं, ना खेत बचे हैं, ना घर बचे हैं। इदारे सारे जो है वो तबाह हो चुके हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है ठहरी मीरवा के लोगों का। वो अपने जी जैसे कि गुलाम शबीर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम तर इंतजामिया की गफलत लापरवाही की वजह से पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ताहिरुल हसन। जी ताहिरुल हसन, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया की नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के बड़े अंबार लगे हुए, शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। गंदगी के अंबार की वजह से यहाँ पर बात करें तो मुख्तलिफ बीमारियां जो पैदा हो रही है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया के जो मुलाजमीन है वो काफी संतोष के मजे ले रहे हैं। लोग जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है उनके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। मेन सड़कों पर गंदगी के बड़े अंबार लगने की वजह से लोगों का पैदल चलना जो है वो भी मुहाल हो चुका है। अगर दूसरी जाने बात करें अंदरूनी शहर की तो वहाँ पर अंदरूनी शहर की तमाम तर जो गलियां जो बाजार है वहाँ पर गंदगी के बड़े अंबार लगे हुए। यहाँ पर जो गंदगी की वजह से जो सीवरेज की नालियां वो भी बंद पड़ी, जिसकी वजह से कचरों का गंदा पानी जो है लोगों के घरों और बाहर सड़कों पर आ चुका है। यहाँ पर बच्चों और शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा ये कब से गंदगी के इतने बड़े अंबार लगे हुए यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर या बल्दिया के इंतजामिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर सफाई करने के लिए नहीं आते? ना तो सफाई करने के लिए आते हैं और ना जो बल्दिया वाले जमादार हैं उनको भी पैसे देंगे तो खाली साथ में। ऐसा 15 साल से यही गंद पड़ा है, बीमारी फैल रही है और कोई नमाजी यहाँ से नहीं गुजर सकता। बारिश होती है इतना पानी खड़ा हो जाता है और गंदगी के ढेर लगे, कभी बल्दिया वाला इधर नहीं है। जो भी ट्रैक्टर वाला मंगवाए वो बड़ी मुश्किल से मंगवाए, वो कहेंगे कि हमें तेल डलवा के देंगे तो हम सफाई करेंगे। कोई बल्दिया वाला नहीं आता।
आपने ये बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर या बल्दिया को आप इस हवाले से कोई दरख्वास्तें दी हैं? बारहा दफा दरखास्तें भी दे चुके हैं इस गंद के बारे में, गंदगी उठाई जाए, लेकिन कोई नहीं इधर उठाने के लिए आता, ना कोई बल्दिया वाले ना कोई दफ्तर वाले, कोई नहीं आता इधर। अगर जो साहब का काउंसलर है उनको कहते हैं तो वो भी ईसाई मंगवाते हैं, अपनी गली से साफ करवाते हैं। कोई आज तक इधर जमादार नहीं आया सफाई करने के लिए, और ये अरसा तकरीबन काफी अरसे से ऐसे ही बुरा हाल है। जी बिल्कुल, ये है अंदरून शहर के हाल। असिस्टेंट कमिश्नर की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर लोग जो है इनका कहना है कि हमारा घरों में रहना और खाना पकाना जो है वो मुहाल हो चुका है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो लाखों रुपए तनख्वाहें बटोर रही है। हमने मुतअद्दिद बार इनको दरख्वास्तें भी जमा करवाई, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। तो उनका तमाम तरह हुकाम से ये मुतालबा है कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से, कि खुदारा चिश्तिया शहर में ये जो जगह जगह गंदगी के बड़े बड़े अंबार और यहाँ पर जो सीवरेज की नालियाँ जो बंद पड़ी हैं इनको साफ़ करवाया जाए और गंदगी को उठाया जाए। ताकि ताहिरुल हसन, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक लेस्को ने 30 लाख सारिफिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रिलीफ फराहम कर दिया। FPA की मद में सारिफिन को 6 अरब 43 करोड़ का रिलीफ मिला। लेस्को तर्जमान के मुताबिक 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 20,71,000 सारिफिन को रिलीफ दिया गया। 300 यूनिट तक के 10,21,000 सारिफिन को रिलीफ फराहम किया गया। 46,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को 1 अरब 30 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। मियारी अशिया की यकीनी फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुल्तान रोड पर वाक़ई मारूफ जूस फैक्ट्री पर छापा। 1200 लीटर नाकिस मैंगो पल्प तल्फ कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मियारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुल्तान रोड पर वाक़ई मारूफ जूस फैक्ट्री पर छापा। 1200 लीटर नाकिस मैंगो पल्प तल्फ कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मियारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुल्तान रोड पर वाक़ई मारूफ जूस फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मियारी अशिया की यकीनी फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुल्तान रोड पर वाक़या मारूफ जूस फैक्ट्री पर छापा मारकर 1200 लीटर नाकिस मैंगो पल्प तल्फ कर दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इंतहाई नाकिस इंतजाम की बुनियाद पर यूनिट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। प्रोडक्शन यूनिट में छिपकलियों और चूहों के फजलात की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। फंगस ज़दा मैंगो पल्प की मौजूदगी और गैर मियारी स्टोरेज पाई गई। मारूफ ब्रांड को कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुताबिक बालफलाही नोटिस, जुर्माने, प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। सेहत बख्श और मियारी अशिया खुदनोश की तैयारी और फरोख्त पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून का कहना है कि अवाम से गुजारिश है कि नाम नेहाद फ्रूट जूसेस की बजाय ताज़ा फलों को तरजीह दें। जी सलमान शाह, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। IT सेक्टर के 2 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब 49 करोड़ 14,07,000 रुपये की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई इनमें मुरीद के फिरोजवाला और फैक्ट्री एरिया में पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल व कम्युनिकेशन सेंटर के लिए 99 करोड़ 91,78,000 रुपये और सियालकोट में पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर के लिए 1 अरब 49 करोड़ 22,29,000 रुपये शामिल हैं। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी P&D बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुहेल चौधरी समेत आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत रिंग रोड अथॉरिटी और बरोडा एरिया नज़द महमूद बोटी में तजावुज़ात के मसाइल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत रिंग रोड अथॉरिटी और रूडा एरिया नज़द महमूद बूटी में तजावुज़ात के मसाइल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर, मुतलका SP ब्रिगेडियर अनवर अवान रूडा, मुतलका RO, मुतलका डिप्टी CO MCL, MOR MCL और रिंग रोड अथॉरिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ब्रिगेडियर अनवर अवान AD रूडा ने DC लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी। DC लाहौर मोहम्मद अली ने दरपेश मसाइल को तफसीली सुना। मुतालबा किया गया कि रूडा
रूडा प्लान में शामिल जगह पर कोई तामीर न होने दी जाए। DC लाहौर मोहम्मद अली ने मुतलका MOR और RO को रूडा और रिंग रोड अथॉरिटी के हमरा मुश्तरका सर्वे की हदायत की। DC लाहौर का कहना था रूडा की जानिब से तरतीब दिए हुए प्लान के मुताबिक सर्वे किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर तमाम तर मामला को मॉनिटर करेंगे। DC लाहौर मोहम्मद अली ने टीमों को आज सर्वे की हदायत कर दी है। सर्वे के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। सर वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका पाकिस्तान को शिकस्त देकर छठी बार एशियन चैंपियन बन गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को तीसरी बार एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दी। श्रीलंकन टीम इससे कबल 1986 और 2014 में भी पाकिस्तान को फाइनल में हरा चुकी है। श्रीलंका के 171 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 147 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 49 गेंदों पर 55 रन बनाकर नुमाया रहे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आसिम ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। एशिया कप 2022 का कप पाकिस्तान आना पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब बनकर ही रह गया। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी मिस फील्डिंग और कमज़ोर बैटिंग लाइन ने शहरियों की उम्मीदों को तोड़ दिया। मज़ीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ, जो कि इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका चबुर्जी में। जो शायकीन क्रिकेट है वो पहले उम्मीद थे, पुरजोश थे कि फ़ाइनल का जो कप है वो एशिया कप पाकिस्तान में आएगा, लेकिन गुज़िश्ता मैच के हवाले से क्या सोचते हैं शहरी? इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। किस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं पाकिस्तान की एशिया कप में? ये पाकिस्तान का खेलने का मज़ा नहीं आया। ये इनको मिडिल ऑर्डर चेंज करना चाहिए और फील्डिंग में एफर्ट लाना चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए फील्डिंग। और ये रिजवान ने कोशिश किया अच्छा स्कोर करने की, पर जो इतना वो नहीं इम्प्रूव नहीं किया इन्होंने। आप क्या समझते हैं किस तरह की फील्डिंग होनी चाहिए थी और किस तरह की बैटिंग देखी? इनको अपनी फील्डिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। जैसे इन्होंने कैच छोड़े हैं वो ये नहीं होना चाहिए था। वो उन्होंने देख लो कि कैसी अपनी पूरी मेहनत की है उन्होंने, ठीक है ना। वो मेहनत का उनको सिला भी मिला है और नतीजा भी उनको आपके सामने ही है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा करनी चाहिए और ये जो गलतियाँ की जा रही, कैचेस ड्रॉप किए जा रहे हैं, और जो हमारा जुनैद, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं, शादाब खान ने एशिया कप के फाइनल में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शादाब खान ने एशिया कप के फाइनल में कैच ड्रॉप करने पर गलती का एतराफ़ कर लिया। कौमी क्रिकेटर शादाब खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कैचेस वन मैचेस में शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूँ। मज़ीद कहा कि नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद नवाज़ ने शानदार बॉलिंग की। मोहम्मद रिजवान ने जीत के लिए अच्छी कोशिश की। उन्होंने श्रीलंकन टीम को एशिया कप के फाइनल में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हमारे शहीद हमारे हीरो। आज धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का 57वां यौम शहादत पूरे अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में मेजर अजीज़ भट्टी ने लाहौर की बरकी सेक्टर में BRB नहर पर दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। 6 सितंबर 1965 को ताकत के नशे में धुत बुज़दिल दुश्मन को ऐसा सरप्राइज़ दिया कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। 1965 के जंगी मार्के के अजीम हीरो, मुल्क कौम का फ़ख्र, वालदा का राजा मेजर अजीज़ भट्टी शहीद 1928 में हांगकॉन्ग में आँख खोली। ताल्लुक़ गुजरात से था। अजीज़ भट्टी ने 1948 में पहले लॉन्ग कोर्स में कमीशन हासिल किया। 1950 में आला कारकर्दगी पर बेहतरीन कैडेट का एहसास हासिल हुआ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने अजीज़ भट्टी को एजाज़ी शमशीर भी नवाजी। आपने 17 पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। बतौर कंपनी कमांडर मेजर अजीज़ भट्टी अज खुद अगले मोर्चों पर सिपाह के साथ रहे। 6 से 12 सितंबर तक मेजर अजीज़ भट्टी की कंपनी ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। अजीज़ भट्टी ने अपनी कंपनी समेत न सिर्फ 6 दिन और रातें लगातार दुश्मन को रोके रखा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।
मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।